Les couleurs dans la phrase française. Правило номер 1. Прилагательное, обозначающее цвет, ставится после существительного, к которому оно относится. Женский род прилагательных, обозначающих цвет, образуется следующим образом. К форме прилагательного мужского рода прибавляется буква «э», которая не произносится. Есть и другие способы, о них попозже. Attention, внимание! Читаем вместе примеры. Par exemple, например, le stylo vert, зеленая авторучка, la chaise verte, зеленый стул, vert, зеленый, verte, зеленая. Le livre gris, серая книга, la robe grise, серое платье. Le tableau noir, черная доска или картина живописи черная. La voiture noire, черная машина. Le mur est bleu, стена есть синяя. La mer est bleue, море есть синее. Le chat est noir. La voiture est noire. Le divan est bleu. Теперь мы составляем с вами уже более сложную конструкцию. Наверное, вы заметили. Можно сказать «le divan bleu», «синий диван», но и другая фраза, более сложная конструкция. «Le divan est bleu», диван есть синий. «La mer est bleue». «Le chat est gris». «La souris est grise». Le pantalon est brun. La chaussure est brune. Le verre est vert. La fleur est verte. L'oiseau est blanc. La tasse est blanche. Запомните, пожалуйста, белый. Blanc, blanche. Le ballon est rose. La rose est rose. Отметьте, пожалуйста, что прилагательные, которые в мужском роде уже имеют букву «э» на конце, эти прилагательные будут иметь такую же форму в женском роде. В частности, rose – rose. Le soleil est jaune. В мужском и женском роде одинаковая форма. La lampe est jaune. Le chapeau est orange. Мужской и женский род одинаковая форма. L'orange est orange. Женский род и мужской род одинаковая форма. Le bonbon est rouge. Женский род и мужской род одинаковая форма. La robe est rouge. Le ciel est lilas. Лила имеет одинаковую форму для мужского и женского рода. Le marron est marron. Каштан каштанового цвета. Марон – одинаковая форма для мужского рода и женского рода, для единственного числа и множественного числа. La veste est marron. Le stylo est doré. Авторучка позолоченная. La plume est dorée. Перо позолоченное. C'est le drapeau français. Le drapeau français имеет 3 couleurs. Le drapeau français a 3 couleurs. Le bleu, le blanc, le rouge. В простой фразе, как мы с вами уже усвоили, на первом месте стоит существительное, о котором идет речь. Далее следует глагол «быть», le verbe être. Сейчас мы с вами, поскольку рассматриваем цвет, то дальше последует цвет. То есть наша фраза будет выглядеть: предмет есть такого-то цвета. Le livre est vert. Книга зеленая. Le livre est gris. Книга серая. Le livre est brun. Книга коричневая. Le livre est noir. Книга черная. Le livre est bleu. Le livre est rouge. Книга красная. Le livre est jaune. Книга желтая. Le livre est rose. Книга розовая. Le livre est blanc. Книга белая.
Теперь поработаем с прилагательными, обозначающими цвет женского рода. La robe est verte, платье зеленое. La robe est grise, платье серое. La robe est brune, платье коричневое. La robe est noire, платье черное. La robe est bleue, платье синее. La robe est rouge, платье красное. La robe est jaune, платье желтое. La robe est rose, платье розовое. La robe est blanche, платье белое. Вот так вот. Теперь рассмотрим простую фразу во множественном числе. Книги есть зеленые, красные, синие, но здесь мы должны тогда применить глагол être во множественном числе, в третьем лице множественного числа, форма sont. Les livres sont verts. Книги есть зеленые, множественное число. Les livres sont gris. Les livres sont bruns. Les livres sont noirs. Les livres sont bleus. Les livres sont rouges. Les livres sont jaunes. Les livres sont roses. Les livres sont blancs. Это был мужской род, множественное число. Теперь множественное число, женский род. Les robes sont vertes. Les robes sont grises. Les robes sont brunes. Les robes sont noires. Les robes sont bleues. Les robes sont rouges. Les robes sont jaunes. Les robes sont roses. Les robes sont blanches. Это был женский род, множественное число. Все не так сложно, как кажется, правда? Слово couleur женского рода. La couleur, une couleur. Зачем это нужно знать? Потому что само прилагательное, обозначающее цвет, должно согласовываться по роду со словом la couleur. Par exemple, например, la couleur est blanche. Цвет есть белый. Поскольку слово couleur женского рода, то прилагательное белый мы должны применить тоже в женском роде. Поэтому говорим la couleur blanche. Итак, la couleur est blanche. Цвет есть белый. Но понятие белый цвет будет мужского рода. Le blanc. Итак, la couleur est blanche. Но белый цвет le blanc. La couleur est noire, цвет есть черный, но le noir, черный цвет. La couleur est bleue, le bleu. La couleur est verte, le vert. La couleur est grise, le gris. La couleur est brune, le brun. La couleur est rouge, le rouge. La couleur est jaune, le jaune. La couleur est marron, le marron. La couleur blanche, белый цвет, le blanc, белый цвет. То есть одно и то же понятие мы передали двумя способами. La couleur noire, le noir. La couleur verte, le vert. La couleur grise, le gris. La couleur brune, le brun. La couleur rouge, le rouge. La couleur rose, le rose. La couleur jaune, le jaune. La couleur orange, l'orange. La couleur marron, le marron. C'est le drapeau français. Quelles sont les couleurs du drapeau français? Какие? В скобках есть цвета французского флага. Les couleurs du drapeau français sont le bleu, le blanc et le rouge. Отработаем постановку вопроса, какого цвета вещь. De quelle couleur est la robe? La robe est blanche.
De quelle couleur est le pantalon? Le pantalon est blanc. De quelle couleur est la voiture? La voiture est noire. De quelle couleur est le livre? Le livre est noir. De quelle couleur est la pomme? La pomme est verte. De quelle couleur est le poisson? Le poisson est vert. De quelle couleur est la souris? La souris est grise. De quelle couleur est le chat? Le chat est gris. De quelle couleur est la chaussure? La chaussure est brune. De quelle couleur est le chocolat? Le chocolat est brun. De quelle couleur est la pierre? La pierre est bleue. De quelle couleur est le jean? Le jean est bleu. De quelle couleur est la fleur? La fleur est marron. De quelle couleur est le cheval? Le cheval est marron. Прилагательные, которые произошли от драгоценных камней, растений и так далее, не изменяются ни по роду, ни по числу. То есть и мужской род, и женский род одинаковая форма, так же, как и во множественном числе. В данном случае marron – это каштан. То же самое произойдет и с прилагательным orange, оранжевый, потому что это прилагательное произошло от апельсина, une orange. Не беспокойтесь, таким прилагательным будет посвящено вообще отдельное занятие, так что все путем и идем дальше. De quelle couleur est la crevette? La crevette est orange. De quelle couleur est l'œil? L'œil est orange. De quelle couleur est la voiture? La voiture est rouge. De quelle couleur est le manteau? Le manteau est rouge. De quelle couleur est la robe? La robe est jaune. De quelle couleur est l'oiseau? L'oiseau est jaune. Если прилагательное, обозначающее цвет в мужском роде, оканчивается на букву «э», то это прилагательное будет иметь совершенно такую же форму и в женском роде, оканчивающуюся на букву «э». В данном случае мы только что имели с вами примеры с прилагательными «jaune» – «желтый» и «rouge» – «красный». De quelle couleur est le tableau? Какого цвета картина? Le tableau est blanc. Картина белая. De quelle couleur est la robe? Какого цвета платье? La robe est blanche. Платье белое. Le tableau rouge. La robe rouge. Le tableau vert. La robe verte. Le tableau rose. La robe rose. Le tableau jaune. La robe jaune. Le tableau brun. La robe brune. Le tableau gris. La robe grise. Le tableau noir, la robe noire, le tableau bleu, la robe bleue, le tableau orange, la robe orange, le tableau marron, la robe marron, le tableau lilas, la robe lilas. Вот так вот бывает. Et maintenant, quelles sont les couleurs du drapeau français? Каковы цвета французского флага? Les couleurs du drapeau français sont le bleu, le blanc et le rouge. Вот, собственно, и все на сегодня. В качестве примера возьмем предмет рубашка. Une chemise. C'est une chemise. C'est une chemise grise. Это серая рубашка. Теперь очень важно. Правило.
Прилагательные, обозначающие цвет, во французском языке ставятся после имени существительного. C'est une chemise jaune. C'est une chemise brune. В скобках мужской род brun. C'est une chemise marron. Каштановый. C'est une chemise orange. C'est une chemise rose. C'est une chemise rouge. C'est une chemise violette. C'est une chemise bleue. C'est une chemise lilas. C'est une chemise noire. C'est une chemise verte.